واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا ہے، وزراء بیٹھے ہیں، امراء بیٹھے ہیں، سارا دربار بھرا ہوا ہے۔ سلطان محمود غزنوی دربار میں آئے، اپنی تخت پر بیٹھ گئے۔ تخت نشین ہونے کے بعد میں سلطان محمود غزنوی نے فرمایا، اپنے دربار کے اندر اپنے وزراء سے، دیگر لوگوں سے، امراء سے فرمایا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ کون ہے تم سب کے اندر جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا دے، ان سے ملاقات کا کوئی طریقہ بتا دے؟ علماء کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت سلطان محمود غزنوی کے دربار میں علماء اکثریت کے ساتھ رہتے تھے، تمام معاملات میں یہ علماء سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آج کل کے تو ہمارے جو لوگ ہیں صاحب مسند، وہ تو مشورہ لینا تو چھوڑو میاں، وہ تو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دیتے، بیٹھانا تو دور کی بات ہے۔ خیر، اللہ رحم فرمائے۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا، کون ہے جو مجھے طریقہ بتائے؟ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کا شوق ہے، یا تو کوئی ملوا دے یا کوئی طریقہ بتا دے۔ سارے دربار کے اندر سارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، سب کے سب خاموش ہیں، مگر ایک شخص کھڑا ہوا، ایک غریب کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کے وہ غریب کہنے لگا، اے سلطان معظم، اے سلطان محمود غزنوی، میں آپ کو حضرت خضر سے ملوا سکتا ہوں، میں آپ سے میں ان سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، اگر تم ملوا دو، اگر تم ملاقات کروا دو، بڑی اچھی بات ہے، چلو بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا، میری ریکوائرمنٹ ہے، میری شرط ہوگی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے فرمایا، شرط بتاؤ۔ کہنے لگا، بادشاہ مجھے 6 مہینے کا ٹائم چاہیے، 6 مہینے تک میں وظیفہ کروں گا، 6 مہینے کے بعد میں آپ کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن 6 ماہ تک تمہیں میرے گھر کا خیال رکھنا ہوگا، میرے بچوں کا خرچ اٹھانا ہوگا، میرے گھر بار کا خرچ اٹھانا ہوگا، میرے اہل و عیال کا خرچ تمہارے ذمہ ہوگا، تم میرے گھر کا سارا خرچ اٹھاؤ گے۔ بادشاہ تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے، 6 ماہ تجھے دیے، اور 6 مہینے تک تیرے گھر کا سارا خرچ ہماری ذمہ داری، تیرے بچوں کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا تمام چیزیں ہماری ذمہ داری، شاہی خزانے سے ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6 ماہ کا اس آدمی نے ٹائم لے لیا، وہ نکل گیا، کہنے لگا میں وظیفہ کروں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا، ادھر بادشاہ اس کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، اس کے گھر کا خرچ چلاتا رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کے گھر کا سارا خرچ اٹھایا۔ 6 مہینے کا وقت گزرا تو سلطان محمود غزنوی نے اس کو بلا کر فرمایا، بتاؤ 6 ماہ پورے ہو گئے ہیں، اب بتاؤ کب ملاقات ہوگی ہماری؟ یہ کہنے لگا، حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے، 6 مہینے مجھے وظائف کرتے کرتے گزر گئے، مجھے اور 6 مہینے کا ٹائم چاہیے، 6 مہینے کا اور مجھے وقت دے دو، پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا ٹھیک ہے، 6 مہینے اور دیے۔ شوق تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا، کہا 6 مہینے اور دے دی تمہیں۔ 6 مہینے کا ٹائم پھر دیا، پھر وقت گزرتا چلا گیا، پھر 6 مہینے پورے ہوئے۔ جب پھر سلطان محمود غزنوی نے بلایا، بلانے کے بعد میں فرمایا، اب بتاؤ 1 سال کا وقت ہو گیا، کب ملاقات ہوگی؟ یہ سلطان معظم سلطان محمود غزنوی کے دربار میں کہنے لگا، اے سلطان، کہاں میں غریب آدمی، کہاں میں گناہگار آدمی، کہاں حضرت خضر علیہ السلام، کہاں مجھ جیسا نکما، کہاں ان کا مقام، میری کیا اوقات کہ میں ان سے ملاقات کروا سکوں، میری کیا اوقات کہ میں ان سے ملوا سکوں؟ اے سلطان، میں نے تو آپ سے جھوٹ بول دیا، اور اس لیے کہ ایک جھوٹ کی وجہ سے 1 سال تک میرے گھر کا خرچ چل گیا،
1 साल तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बच्चों की फिक्र नहीं थी, घर के खर्च की फिक्र नहीं थी, सारा का सारा चलता रहा। 1 साल का जमाना ऐसा गुजर गया फरावानी में, एक झूठ बोला मगर 1 साल उसी एक झूठ के सहारे मेरे बच्चों का गुजारा हो गया, मेरा घर बाहर चल गया। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो सुल्तान महमूद गजनवी को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। आपने फरमाया तेरी ये जुर्रत, तूने सुल्तान से झूठ बोला और झूठ बोलकर ये सब किया। दरबार लगा हुआ है, ये शख्स भी खड़ा है। सुल्तान को गुस्सा आ गया, अपने वजीरों से मशवरा करने लगे, बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए, इसे क्या सजा दी जाए। इसने सुल्तान से झूठ बोला है, खलीफा वक्त से झूठ बोला है। एक वजीर कहने लगा बादशाह इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसके सर को कलम कर दिया जाए। उसी दरबार में एक शख्स, एक बुजुर्ग और बैठे थे। जैसे ही उन्होंने सुना वो कहने लगे हाँ सुल्तान ये ठीक कहता है, इसने दुरुस्त कहा, इसका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। बादशाह ने फिर दूसरे वजीरों से मशवरा लिया, तुम भी बताओ क्या किया जाए। दूसरा कहने लगा बादशाह इसने आपसे झूठ बोला है, इसे ऐसी सजा न दो कि इसे तकलीफ का एहसास न हो। ये तो गर्दन उड़ाना 1 लम्हे में काम खत्म है, इसे सजा ऐसी दो जो इसे तकलीफ का एहसास होता रहे और इसे पता लग जाए कि सुल्तान से झूठ बोलने की सजा क्या होती है। सुल्तान ने कहा बताओ तुम क्या चाहते हो। कहने लगा इस शख्स के ऊपर खूंखार कुत्ते छोड़ दिए जाएं, वो कुत्ते इसके जिस्म को नोचेंगे, इसे काटेंगे, चीर फाड़ कर रख देंगे। जब इसकी बोटियों को कुत्ते नोचेंगे तब इसे पता लगेगा कि इसने कितना बड़ा जुर्म किया है। वो बुजुर्ग जो बैठे थे जिन्होंने पहले कहा था इसने दुरुस्त कहा है, वो फिर कहने लगे हाँ ये ठीक कहता है, इसने दुरुस्त कहा। फिर बादशाह ने तीसरे से मशवरा किया और वो तीसरा कोई और नहीं, वो हजरत अयाज हैं। सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में हजरत अयाज, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अयाज ने जैसे ही हजरत अयाज से सुल्तान ने सवाल किया, अयाज तुम भी बताओ इसको क्या सजा दी जाए, इसको क्या किया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अयाज ने जैसे ही इतना सुना तो कहने लगे बादशाह, ए सुल्तान मुअज्जम, इसने एक झूठ बोला आपसे, इसके झूठ बोलने से आपकी शान में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके एक झूठ से आपकी शान तो नहीं घट गई। ऐ बादशाह, इसके एक झूठ से इसके बच्चों का गुजारा हो गया, इसके बच्चों का खर्च चलता रहा, लेकिन आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई, आपके खजाने में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं आई। ऐ बादशाह, इसने झूठ तो जरूर बोला है, इसने गुनाह तो जरूर किया है, मगर उस झूठ उस गुनाह की वजह से ना आपके स्टेटस में फर्क पड़ा है, ना आपकी शान में फर्क पड़ा है, ना आपकी इज्जत में कमी आई है, ना आपके खजाने में कमी आई है। ऐ बादशाह, अयाज तो ये चाहता है कि अल्लाह की रजा के लिए इसे मुआफ कर दिया जाए, इसे मुआफ कर दिया जाए। जैसे इतना सुना सुल्तान ने, अभी देख ही रहे कि वो बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, वो बुजुर्ग फिर कहने लगे अयाज ने भी ठीक कहा है, अयाज ने भी दुरुस्त कहा है। तो सुल्तान महमूद गजनवी बड़े हैरान, भाई पहले ने कहा सर उड़ा दो तब भी इन बुजुर्ग ने कहा कि ठीक कहता है, दूसरे ने कहा कुत्ते छोड़ दो तब भी इसने कहा कि ठीक ही कहा, इसने दुरुस्त कहा, और अब अयाज कह रहा है माफ कर दो तब भी कह रहे हैं कि ठीक कहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा है बुजुर्ग ये बताओ तुम तीनों की बातों को दुरुस्त बता रहे हो, तीनों की बातों के बाद में तुमने यही कहा ठीक कहता है, ये ठीक कहता है, आखिर मामला क्या है समझाओ। वो बुजुर्ग मुस्कुरा के फरमाने लगे इंसान जो बोलता है वो उसकी पूरी जात, उसकी फितरत और उसके पेशों की अक्कासी किया करता है। सुल्तान ने कहा मामला क्या है। उन्होंने कहा है सुल्तान, ये पहला वजीर जिस
इसने कहा कि इसका सर उड़ा दो, सर कलम कर दो। इसकी फितरत ये है, इसका फितरी काम जो है, इसका खानदानी पेशा जो है, इसके बुजुर्गों ने जो किया, ये कसाई है, गोश्त काटने का काम करता है, ये छुरियां चलाते हैं जानवरों की गर्दनों पर, लिहाजा इसका जो फितरी काम था वही इसकी जबान पे आया। इसने कह दिया इसका सर उड़ा दो, इसने कह दिया इसका सर कलम कर दो। ऐ बादशाह, मैंने इसीलिए कहा कि इसने ठीक कहा, यानी अपनी फितरत के हिसाब से कह रहा है, जो इसका पेशा था और फितरी काम था, उस काम के लिहाज से इसने कहा, तो मैंने कहा इसने ठीक कहा है। और दूसरे ने जो कहा कुत्ते छोड़ दो, वो भी अपने पेशे के एतबार से बोला। उसके घर में उसके आबा अजदाद भी बादशाहों के कुत्ते नहलाते रहे, कुत्तों की देखभाल करते रहे, इनकी जिंदगियां कुत्तों में गुजरी, कुत्तों को नहलाते हुए, कुत्तों की देखभाल करते हुए। इसीलिए इसने कहा कि कुत्ते छोड़ दो, ये भी गलत नहीं बोला, मैंने इसीलिए कहा ये भी ठीक कहता है। लेकिन जब अयाज की बात आई, जब अयाज ने कहा माफ कर दो, ऐ बादशाह, अयाज कोई मामूली शख्स नहीं है, अयाज तो औलाद रसूल है, सैयद है। ऐ बादशाह, ये सैयद है, सैयद। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसका हसब नसब मिलता है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मामला है, आप रहमत बनकर आए हैं। हुजूर ने तो बड़े बड़े दुश्मनों को मुआफ कर दिया, बड़े बड़े जालिमों को मुआफ कर दिया। इस घराने की ये फितरी बात है, इस घराने के हर फर्द के अंदर अफवो दरगुजर का मामला होता है, माफ करने की सलाहियतें होती हैं। लिहाजा ये सैयद हैं, इन्होंने अपने घराने के तमाम तर मामलात को सामने रखकर कहा कि बादशाह इसे मुआफ कर दो, इसके गुनाह को बख्श दो, इसने जो जुर्म किया इसे माफ कर दो। इसलिए कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक है। इसीलिए तो ताजदार बरेली ने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुल्तान महमूद गजनवी ने देखा, अयाज तुम सैयद हो, कभी बताया भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं था तुम सैयद, तुम औलाद रसूल हो। अयाज कहने लगे कि सुल्तान मुअज्जम, कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं बताता तो शायद उसकी वजह से शायद किसी के जहन में यह आता कि अपने सैयद होने का दरबार में फायदा उठा रहे हैं, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया। अब सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में अयाज कहने लगे, ऐ बादशाह, इन बुजुर्ग ने मेरा राज खोल दिया, मैं सैयद हूं, इन्होंने बता दिया, इन्होंने मेरा राज फाश कर दिया, मैं सैयद हूं। तो ऐ बादशाह, एक राज मैं भी खोल देता हूं, एक राज से पर्दा मैं भी उठा देता हूं। ऐ सुल्तान मुअज्जम, ये जो बुजुर्ग सामने बैठे हैं, ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि यही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है, जिनसे मिलने का तुम्हें शौक था, जिनसे मिलने की तुम्हें तमन्ना थी, वो कोई और नहीं, वो यही खिज़र अलैहिस्सलाम है।